بازه نمودی 2011 3202 سردی رقصی 26 7000 سالون می شود. رفتیم سالون. نموده обшивки طرف شف یورو دو электропакет плюс переключатель центр замок сали бесарча хай чеком бесарча так спальник дурат теперь более калид нест خب تیپرو سیس واشتر چهار از اتنش رو داشت. اینجا چی داریم؟ اینجا обогрев сидений, обогрев боковинка, противотуманки, кондиционер هست. نموده تارپیدا نموده потолок. خب بالون پیش، بالون پشت. توی بورد بالون پشت. از این معلومات رو باید تحقیق کنیم. Так. 2011 3202 ساعت 1000 سنس یاری اکسیبیسی شمیت. جنزی صدا کنی گیره.